Bienvenue sur Congo 26 TV, nous sommes le 23 septembre 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, M. Vital Kamerhe, a déposé sa démission ou sa lettre de démission aujourd'hui. Nous allons aussi évoluer avec le développement sur toujours la démission de Vital Kamerhe après la déclaration ou bien après la conférence de l'honorable Justin Bitakwira. Aussi, va terminer notre actualité par l'ouverture des postes frontaliers entre le Rwanda et le Goma par le M23. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc, msisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc, kisi msikia anasema tunaongelea kuondolewa kwa Vital Kamerhe madarakani na vile vile tutaongelea ya declaration wala ya conference ya Justin Bitakwira na tutamalizia kufunguliwa kwa boda wala kwa mpaka kati ya Rwanda na Congo na watu wanaitwa wa brigade avancée ya M23. Donc voilà sujet mbili zenye tutadevelope hivi subuhi ya leo. Donc kisi mlisikia nasema Vital Kamerhe, kisi mnaona hiyo ni foto tu natia pale. Ndakuwa niko naongea na mko mnaona ile foto. Na après hiyo foto naweza penda tufate yako ka video. Donc hiyo video tukombine vyote. Tufate hiyo video ya Justin Bitakwira na tufate na hiyo ni masegonde na tufate na hiyo video ya gisi balifungula donc poste frontalier ya entre Rwanda na Congo, donc M23 ou bien brigade avancée ya Rwanda, c'est-à-dire Barebel Tolanda. Nous, Congolais, en général, certaines institutions, en particulier, n'ont pas la bonne lecture sur le sort du pays à ce stade actuel. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui du Gaza au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas différents de l'Ukraine face à la Russie. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Beni, où on peut tuer 100 Congolais par nuit. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. Tout le monde dit, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, qu'il faut un dialogue. Là où il faut un dialogue, maintenant nous-mêmes, nous sommes encore en train de nous diviser à l'interne. Et beaucoup ont pensé que non, j'ai un penchant sur l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé pour moi que l'état que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe est accessoire. Mon sentiment de ce jour-là, parce que les gens ont pensé que Bitakwira, il est très agité. Non, je n'étais pas agité. Mon sentiment de ce jour-là, c'était pour mettre en garde les différents grands espaces, Grand Bandundu, Grand Équateur, Grand Kasaï, peut-être Grand Katanga, que ceux qui pensent que si Vital Kamerhe tombait, c'est leur espace qui va occuper la place. On connaît Kamerhe appartient à quel espace. Son espace est connu. Et j'en fais partie. Et ils doivent oublier que si Kamerhe est tombé, en principe, c'est son espace qui doit occuper ce poste, légitimement et politiquement parlant. Le président du parti politique Alliance pour la République et la Conscience nationale a trouvé le mot juste pour conscientiser le peuple congolais à tenir bon, à rester unis et vigilants pour protéger la patrie. Nous avons fait un pacte avec la République démocratique du Congo. C'est ça notre alliance. Et la conscience nationale, effectivement, c'est d'appeler le peuple à ne pas confondre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel aujourd'hui, c'est faire face à l'ennemi. Un point, un trait. Qu'en est-il alors de la situation de Wazalendo? Je peux dire que les Wazalendo se portent bien. Ils se battent aux côtés des FARDC. Mais ce qui est vrai, on reproche aux Wazalendo certaines caprices, qu'ils s'immiscent dans certaines institutions ou des entreprises de l'État
nous avons déjà donné des conseils que nous n'avons qu'un seul ennemi, Kigali de Kagame, et les Congolais que Kagame utilise pour détruire notre pays. Hapa ninafurahi sana na marafiki yangu deja mimi natabaita ku WhatsApp. Hapa video deja ilishakuwa. Mimi natabambia paka 0 make 7 à 0 frontière iko wazi. Et puis mie ndaenda Rwanda. Oui, nikienda Rwanda ndarudia hapa Goma par exemple hata kama 23h. Ndavuka tena frontière bien mimi narudia hapa Goma. Et puis nikifika hapa Goma ndavuka frontière tena bien nikifika Birere wala ku BDG lisitakuta bakoni agresser. Ndani ya kipindi Dans le riz de Goma, Kivu Morning Post TV, siku ya leo tunawakaribisha kupatana na matangazo iliyopewa na gavana wa Kivu ya Kaskazini kusema ya kwamba hiyo barrière ama ma frontière zinabakia wazi de 0h jusqu'à 6h du matin, na tunazogelea tena wadada na wakaka, wafanyakazi, wa commerçant wote, wale wote wanafanya trafiko Rwanda Goma, kuhusu hiyo tangazo iliyopewa na wakubwa su AFC M23. Voilà, hiyo ni photo ya Vital Kamerhe mwalikuwa wa assemblée. Mais tuko na prendre, il y a des fois, tuko na prendre, apana il y a des fois, tuko na prendre vitu vya mingi ni jour au jour. Na vile tuko na apprendre nini, vile tuko na prendre, bon, ni experience ndio tuko naenda tunapata. Na tuko naenda ipata jia nini, tuko naenda ipata après ile kutudanganya miaka mingi. Mbona mtu anaweza kia na kudanganya mara kwanza, unaweza kuprendre. Anaweza kia mara pili, unaweza kuprendre. Kisha kwa mara tatu, donc ifuyu kama wewe ndio yuma. Na hapa bwana bashaka tufanza kama si tunakuwa bayuma. Mingisi banafaka wanakuwa tunakuwa bayuma. Na hapo vile vile banafanya naga na hapo peke. Juu inakuwa ni question ya mwenye mweko napiga, mweko mafiga, mweko kuchungu. Wala mwana kamatia ku donc kuna nani ku nasema tena Mswahili. Mtu unaona kisu. Kama mtu kuna kisu, panakuwa mwana kamatia kisu kumakali na mwana kamatia kuna nani ya kisu kumtia kisu. Vital Kamerhe nilifanya émission 2 jours passés nikasema kama Congo pays qu'on a souffrir vile c'est puisque balienda changer vitu. Donc Congo olie mtu ako anatembea na migulu eo balishageuza mtu anatembea njoo na kichwa na mikono. Tandis que mtu kutembea mtu normal mtu anatembea njoo na migulu. Congo batu benya bakusomaka ndio wanaanza diriger pays. Ndio washakuwa ba chef. Batu wakusenda ku masomo. Ndio washakuwa ba chef bakudirige pays. Ndio wanaanza produire ma concept. Bale batu wakwenda ku masomo. Ndio wanaanza shimamia wale watu walenda ku masomo. Ndio wanaanza tengeneza masheria. Me tuko na watu hapa kila siku kwa shida kutuambia kama wanaongea ka français mzuri, walenda ku masomo, walita ku university, lakini ukutana mtu mwenye kusomaka, mtu mweza kuandika jina yake mfrançais. Kama sisi ndio mnaona français ndio ajiri. Donc mtu anaweza kuandika jina yake mfrançais. Ndio wenye mko naongoza wale watu tunaita sema professeur, aseme ba docteur. Na hivyo tukaanza kuvivivre leo, tuko miaka tuko nako. Inakuwa kama ni 30 yetu tuko na vivre. Depuis 96 arrivé à Joseph Kabila tuko na vivre vile vile. Unakutana mtu un docteur, unakutana un professeur bien qualifié, kupata professeur kwa university ya donc mwenye anaitwa professeur mwiko qualifié, mtu anasomaga panda 30 ans. Mais iko nenda pigia mtu magoti mtu mwenye hana certificat ya école primaire. Mtu mwenye hayo hata kwa lisomeaka. Na normalement ile ni uzuni sana. Na hiyo uzuni ndio natuma pays sai iko mwa ile degré hiyo uzuni hiyo nani hiyo humiliation ndio natuma sai on dirait hatuko pays. Après kutu créer politique moya ya ajabu, donc banaenda batia pouvoir ba bruti na vale ba bruti bie banafanzaka ni kuproduire akatuma policy ni kuproduire tuma stratégie za kuwa nakimbiza donc ba citoyen ba pays bande ba réfugier quelque part ba bakie biko bana dondo biko bana dum. Donc nous sommes déjà une génération sacrée. Biko tu distraire tout ma camp de réfugiés, bana tu distraire tout ma pays hapa. Donc ni génération moya yenye tu kuna vitu tunaweza tena kufanza. Juu ya watu wa moya hivi kwa kuambia kama no ni ba leader ni ba politicien
il faut qu'on aveshimia, il faut qu'on a langage corporel. Mpaka unajiuliza mtu si respect ni reciproque. Sinakuwa na flesh ale na flesh de retour. Ba swandiza ba leader hababeshimi mwe atake peuple. Lakini biko napenda mwe peuple mubaheshimi. Atili pona sema vraiment est-ce que kama tunaonaka est-ce que akili ngali natumikaka? Na kama akili natumikaka est-ce que tunaonaka? Donc kamera inakuwa des fois biko na muimilie. Yeko nafa confusion anawaza seme batu yote biko hizi kumanipile. Haka watu waweza kumanipile. Ila kwenda ngasema anaenda lomba msamaha seba mwache. Tuko mtu hawezi kuacha. Unaambie mtu mwenye alikwambia kama yeye ni daktari, wasema alifanza kama ni ekonomi. Lakini bashamwangusha na kwa mara pili biko na mwangusha. Yeye hana uwezo wa kuangushana yeye. Hana uwezo wa kusema bwana na mimi niko president na mimi niko president wa parlement. Ndio mimi niko shimamia baraia. Acha kwa na mimi mtoe president. Anachunga mpaka mtoe. Tal kamera. Leo alisikia pression, walimtia pression mpaka na pana lettre d'émission. Mais avant pana lettre d'émission, alienda lomba kwanza pardon. Ina mtu mwakilomba pardon, c'est que ana reconnaître makosa yake. Biko na fa confusion ya politique na donc na kanisa. Mais kule kuwest si bati ya kuwest tuko na problème. Na problème tuko nayo ni haya. Sioni vitu gisi politique. Mtanikize kusema vile. Parce que nikia remarquer kama il paraît kuwest njo kwe watu abaonaki na abawazaki. Na kama wanawazaka pete ni bavivu. Na bale banafanga waseme biko maele njo abo uko nasikia mtu anashaga ikala mpolitike depuis alikala mpolitike hana uwezo siyui kama ndasema kujenga nyumba siyui naweza sema apres kwa na rombaya apres kutifaa hivyo ni bamayeli sana hivyo banayui. Sasa bananza fa politike sa venye habayui. Mpolitike hakuna politike unaweza fanza kama hauna grupe ya watu iko tayari kupigana juu yako. Amage hakuna politike unafanza. Politike ya kweli unakuwa na grupe mwa watu unasema juu ya au jo tutajinyonga si. C'est ça un beau politicien. Mais kule kweste si alikuwa kivile. Pourquoi? Puisque hatuna ba politicien kule. Ba politicien tuenda pata ni ba frapper. Na kisi ni ba frapper. Donc il faut douter nabo sana vitu wanaweza fanza. Ebo bakifika kule banapenda nasa vile banafika ku plafond ya monde. Hawezi kwa tena na bezwe na ba peuple. Sasa baki ba frapper kule kwa balienda banapenda sasa tourner regard banza angalia sa ku peuple. Okay, ni vitu vyenye haviwezi kuwa nawezekana. Ndio kwanza batu kule batu abaelewanaki. Juu hiyo politiki ya mbaya. Juu hiyo baswandiza balideri bajabu ajabu. Kuna balideri bajabu ajabu. Donc ni balideri kisi nisema ni balideri mwanaenda ku pouvoir apate franga zake akule na familia yake. Mwe wengine kama mtakufa mtajijua. Kama mtaoza mwe mtajijua. Dieu pour tous. Na wakati wanakuambia ukisoma ukisoma Schumpeter, Joseph Schumpeter, ukisoma Jean-Jacques Rousseau, na wanakuambia kama banakalaba na élire ba representa, parce que wale ba representa batakamata batakuwa nakamata décision yenye iko décision politique iko rationnelle. Donc banapishwa representer peuple, na kama bana representer watu ni watu mnashwa funga mnashwa kwa bipofu mbele ya watu. Hapashwi d'identifier par rapport ya province yake, hapashwi d'identifier par rapport swandiza ya tribu yake, qui n'est pas le cas. Mais ukisoma shie ba policier betuko nabo ni ba policier ba moya hivi nikisema do science po nakwambia kama ni ba policier ba moya banani ba parokia politique de culturelle, parokia political culture niseme mwangle. Donc ni watu wa moyo hivi wanakala na jiidentifier na nani yao na tribu yake wala na lokalite yake, ulia kujiidentifier par rapport ya intérêt national. Yana kala na jiidentifier na tribu yake
na kala najidentifie par rapport na localité yake. Tutanublia kama vitu vishabadilika sasa. Vitu vishabadilika mwepo, mnaona kama zamani ilikuwa mtusema kusema wewe mtu aende Europe wala mu Amerika. Ifo kwa mtu mmoja alisomaga sana. Ifo kwa mtu mmoja alikuwa na akili kwa masomo, donc angeweza kupasula dunia. Mais pour le moment haikuwa tena vile. Ishakuwa mtu kwenda, mtu anaanza tafuta Europe, anaanza tafuta Amerika. Ni mtu mwanaenda fakazi. Mtu mwenye hayu yake kuandika hata jina yake ndio bazungu wanaanza jipendea. Et donc aba ba politiciens nabo, aba policiers bituko nabo hivyo biko nashindwa, wakwambia walienda kwa masomo lakini biko nashindwa kujidentifie par rapport ya intérêt national, mais identifier plutôt selon localité yao. Msiansi po kungine wanakuambia teoria nini ya subject political culture. Aba ba politiciens banasabu kuyua kama siye tuko limité politiquement, attaque peuple. Ole kusaidia sasa batu éveiller, batufundishe politike, nabo banabakia tu sa vile manani tu, sa vile maabeye tu zu na makoti zu na kwenda soma ma dictionnaire ma livre à conjugaison. Sasa atakuwa ongea kama ataongea materme mbili, akulete terme moja za français za kuogopesha, uanze muogopa. Okay, na realite haina njoo ile. Tandis ingekuwa vingine kama balifundishaka politike na kama sasa yatuko naona situation iko nenda vile. Juu unaonaga mtu kule wanamtoaka au utasikia hata mtu ataka ho. Watu kwanza biko na kolere nabo. Edayere bakimtoa unaona sasa anakoma naye. Kwamba acha kwa na komisishi contre komesha siye bwa. Donc acha kwa na mtu kwanza mle parlement na yasikilizie. Tu depuis wale ndamle parlement bali banabo nagana hatusikiage banalamika bwana parti politique. Hatusikia bana mobiliser ma parti politique. Aseme no résister ba M23 bakabana Masisi hatukusikia kitu, bakabana Ruchuru hawakusikia kitu, banabana Goma hatusikia kitu, banabana Bukavu kusikia. Sasa baka parlementaire bache safuyo, tunaona maparlema zingine batu wanakaribia jinyonga kufimani kwanza manani makochi na mapantalo na vingine mashemizi juu ya peuple yabo. Si kwetu inakuwaga histoire. Utasikia leo balibana kwenye Swandiza depuis alitokaka anapita nafasi ambla comme si rien n'était. Mais hivi bakishamunani bakishamuimpeach sasa bakishampiga bakishampiga compétition nani plutôt pétition adjicate, ndio mnasikia sasa anaanza kia na vile matermi sasa anaanza sara sasa. Naanza sara sasa. Mnaona mweye kule Quest shit tuko na kufa. Unaona watu biko shimko na shindo katala kuchika kukamata dialogue. Felix katala dialogue. Si mlitombe kama kule Quest ni Baswahili njoo biko bana. Nanga wewe ulisema ni Baswahili njoo kwa kia mtu wa Chilombo. Sasa Baswahili biko na wao Baswahili yani. Sio ulituambia wewe nanga wewe. Uko unasikia acha kufanya sambla. Wewe ulituambia wewe kama ni Baswahili hapa Baswahili. Baswahili. Sio tuambia vile. Sasa Baswahili biko na wao wengine Baswahili. Hapa bashampiga sai. Chef de mission. Nani? Pétition sai. Ni yeye kusa kushinda kuji. Simutana yao mwetena mwepeke. Et donc hii inanibiwa ku nini ya pili toujours. Nisikia Justin Takwira naye eko naongea. Anasema no basha yua kama kamera kutoka tunayua mtu atamgombola hata kwa tena mtu afasi nyingine atakuwa mtu wa kule kuso na ni wa espace kama Swahilifone console. Bila haiko natusaidia kitu. Ni ile yote ni kumarigima, hakuna tena marigima za kupuse cha politiki tu. Hakuna politiki kwa tuko nafanza. Ataba mtia kwa kule hakuna biko natusaidia. Mwalikuwa kule alikuwa ni kamera mwenyewe depuis ba M23 balkiaski mimi sikusikia pression alitia, sikusikia parti yake manifestation, sikungekuwa basi bengine ingekuwa biko bien politisé, peut-être bangewa kisi bataba résister na vile bangewa kisi batajicomporter kama M23 hapo nafanza hivi yuko nafanyia watu. Mais habafanzi bile vitu pourquoi? Parce que ba chefu abana direction na parce que ba chefu abasemi kitu na peut-être pourquoi pas bamo iko na soupçonner ba chef kama nao iko mwa vile
mwele ma désordre. Ndio vraiment fasi kwenye banduki yako biko atake député hawezi ona vile vitu kuna fanza vile ukose kuongea. Badepute wanaongea kama wanaweza kuwa ni bawili kisha satu nando. Sipointre. Bengine wote biko hapo maombi, shefu anakiaga na geuza kisa nataka, hawezi kiko na résister, hawezi kiko na jiplendre, hawezi kia na vale swandiza peuple nayo. Polisi wanajikomporta kama vile inasababu kama wale ndio wapatia maandaba kona wewe habari, peuple nayo inaangalia hivyo. Na ndio sasa kwa bana inyonga. Hivyo tuko kiasemea peuple hapa, tuko batia kawaida. Donc ni sacrifice ya ajabu. Tukiasemea peuple. Donc jinsi tutakuwa nasema juu ya kamera, mimi sioni kama vile ma espace iko kusaidia kitu. Ni kama vile saa hii nanga kisema semeno eko apendeke tulibere. Nanga akake tulibere. Iko ndo na légitimiser armée rwandaise. Iko ndo na légitimiser infiltration mu armée nationale. Na kisimde kona manipule watu kudanganya watu ngoseme no hii ni Mswahili alikia bagombo. Kuna biko tusaidie. Edai shindo ba perda. Shindo ba perda si. Tashinda mko na ngopi kwa biko nafanza, kuna biko nafanza ya ajabu. Donc ile bari espace mission kama bale watu bakue kule hakuna vitu. Huyu alikuwa kuna kyote. Sud Kivu ndio province ya kwanza ndio mwisho Mkongo. Ma territoire zo tutasema. Donc abaki aende. Sioni contribution, peut-être moi niko naiona mission. Nikianza kuonesha kakilala Uvira sasa utakufa na cheko. Nikuonesha vumbi sasa Bukavu utakufa na cheko. Donc ça si attaque révolutionnaire ba mu 21e siècle bale batu ule mtu mwangalie ku peuple atusikia msemee. Ania malizani kule alikiatuambia atakuwa ministre, premier ministre, mzao atakuwa president, kisha yanakia kuwa president, mwana kuwa premier ministre, hatukona kuipitaka. Donc ilikuwa ni manipulation tu. Hivi tuko tunaona sasa hii. Nasikia sema ba inbebe kusija mwisho. Sema ba M23 walifungula kama ni toani ya Goma. Depuis balibana mwingine mpaka leo ikishashindikana kukamata hata 10 cm. Pourquoi? Parce que mtu akuchie ku president pression soi-disant ni assemblée. Na mwanasheria wa assemblée alikuwa ni Vital Kamerhe. So ule kusema sasa kuwe na chia basi pression kunani kuleta baende gombo wa hizo province iko akibize franga ziko na kwa za mingi haziko zinampermettre ayo vya kuongea. Iko kimya tu sasa vile mwenye. Sasa mwenye iko kwa natoa prophecy iko nasikilizia. Professeur kama ni mbili sana. Mimi sisikia iko na tuplaindre aseme kuoblige ba signer basi atalwa décret basi baende ba muulize Felix ba muulize ba ite ministre wa défense ba muulize pourquoi anashindwa kurécupérer zile ma province. Sikusikia kata. Sisikia kana initiative émotion c'est plutôt c'est émotion ku ministre wa défense ya par rapport à vitu tunaona. Sikusikia. Lakini mnapenda saa hii tuanze fakilio. Alidemissione, ataona, bazoko. Mwenye kona uwa baswandiza baswahili kule ni Mswahili na angatuambia ika ni Mswahili. Ndio alituambia. Sasa ndio alituambia kama yeye ni Mswahili, alikia ponesha baswahili. Sasa leo tena mnakuwa wana baswahili. Maana baswahili biko na baswahili. Kama baswahili wana baswahili, ifu hiyo sawa baswahili biko na wale baswahili wa people ni banani? Ni baswahili gani? C'est un peu ça. Donc, ndio hiyo habari, voilà nilikuwa nayo msabu kulike. Tunaona tena, bye bye.